Alright everyone, so hari ni saya akan finish video for the last part for this chapter. Okay, bahagian ni akan banyak teori sikit dan calculationnya a bit complicated. So make sure you pay attention more on this video, okay? Alright, so kali ni kita nak tengok charging and discharging of capacitor. So kita capacitor ni on this circuit kita menggunakan RC circuit, di mana kita ada resistor, kita ada dan juga capacitor. Kita akan tunjuk, kita akan tengok nanti function untuk resistor ni macam mana nanti, dan juga capacitor. So macam sir mention before this, so kita treat sebagai perumpamaan capacitor ni, sebab function capacitor ni adalah untuk store charge. So kalau kita tengok by reality, sebenarnya kita punya phone adalah benda yang sama, ataupun kita punya power bank adalah benda yang sama. So basically kita nak tengok masa charging process ni adalah masa kita charge power bank kita. So masa charge power bank kita, so benda charge akan sentiasa naik sampai maksimum. Okay, bila discharging maksudnya kita dah keluarkan, tapi kita connectkan kita punya power bank tu kepada phone. So makin lama makin charge yang dalam kapasitor tu akan berkurang. Okay, itu dalam arti kata mudah lah. Okay, sekarang kita tengok lah macam mana specifically how does it work. Okay, kita tengok untuk charging process first. So originally both plates are in neutral when switch S is closed. Current I0 begins to flow through the circuit. So basically sebelum switch S ni, okay, ni awak kena take note Selalunya ayat dia akan switch S is closed ni sebenarnya originally condition ni awak tengok. Switch biasanya dalam bentuk macam ni. Dia ada bentuk macam ni. Okay, so maksud ni bila situation macam ni adalah switch open. Okay, di mana kalau kita ada situation macam ni, okay, dia dah jatuh. Basically yang palang ni dia jatuh, so dia connected. Jadi ini adalah di mana switch open. Switch is closed. Tu awak kena take note. Masa bila masuk dengan switch close adalah dia connected. Circuits ni connected. So, kalau dia open maksudnya ada terbukaan, maksudnya wire ni tak bersambung. Jadi circuit tu tidak bersambung, it's unconnected. Tu awak kena take note Okay, bila tu dia kata both plates are neutral. Maksudnya sebelum dia T kosong, dia kata T kosong kan, dekat sini originally sebelum betul-betul dia baru connected ni, both plate ni, capacitor ni dia neutral. So dia tak ada positif, tak ada negatif. Tu masa awal-awal. Okay, once ada elektron, okay, kita tengok next point Okay, satu lagi, okay, current I0 begins to flow through the circuit. Okay, ini adalah I0 kita. I0 ni bermaksud, ataupun dalam erti kata mudah, I total ke I peak ke. Sebab nanti kita akan dapat equation yang mana itu adalah maximum current yang produced by the battery. So 5 volt kita ni adalah yang supply kan kita punya I0. So I0 basically kita punya highest value of the current. Okay, right. So electrons, second point, electrons will flow out from the negative terminal of the battery and accumulate on the plate B of the capacitor. So basically cakap sini, sebab kini kita ada bateri kan, so elektron akan keluar daripada bateri ni, daripada negative terminal dekat sini. So elektron akan keluar ke sini, so dia akan melekat dekat plate B yang dekat sini. Therefore dia akan menghasilkan negative ion dekat sini, negative charge, and then positive charge on plate A. Sebab tadi awal-awal tadi neutral. So bila once elektron dah lalu dekat sini, dia akan accumulate accumulate tu maksudnya dia berkumpul dekat plate ni. So maksudnya plate B akan collect sikit, plate A pun akan collect. So plate A akan collect positive charge and plate B akan collect negative charge. Okay, alright. So then electrons will flow into the positive terminal of the battery through the resistor R, leaving only positive charge on the plate A. Okay, ini cakap tadi electron will flow out into the positive. So basically dia akan lalu sini, so dia akan accumulate sikit dekat sini, tapi dia akan ada certain electron yang akan pass through juga the capacitor and then go through resistor and masuk balik dekat positive terminal.
Tapi macam tadi saya cakap lah, so dia akan, elektron dah lalu sini semua kan, so dia akan tinggalkan elektron negative charge dekat B plate and positive charge dekat plate A. Alright. So elektron ni dia carries two kind of charges lah dekat sini, walaupun dia negatively charged. Okay. As charge accumulate on the capacitor, the potential difference across it increase and the current is reduced until eventually the maximum voltage across the capacitor equals the voltage supplied by the battery. Okay, basically dia cakap sini, as lagi benda ni proses akan berulang lah sampai dia kapasitor ni sama nilai voltage dengan voltage supply kita. So sebab supply kita, contoh supply kita dia 5 volt kan, so sampailah benda proses ni akan jadi maksimum sampai dia tak boleh dah, bila di mana C kita ni dah maximum voltage. Basically kalau arti kata mudah, kita punya power bank kita dah fully charged, dah penuh, dah 100%. Okay, dia at the same time, dia bila cakap kat sini, okay, through the process, masa kita tengah charging kan, current pada kapasitor kita semakin berkurang sampai bila dah jadi voltage maximum, current kita akan jadi kosong. Itu awak kena turn on. Bila current kita kosong, maksudnya takkan ada voltage yang lalu lagi, ataupun takkan ada current yang boleh pass through ke the capacitor sebab dia dah maximum. So that's what actually happen lah bila awak punya power bank dah fully charge. So tak boleh ada charge yang masuk lagi sebab current dah kosong. Okay? Alright. So dia kata ni capacitor equals the voltage V0. V0 ni maksudnya yang kita boleh kita compare dengan V total lah kita punya, ataupun kat sini peak voltage lah dekat masuk dekat sini. Nanti kita akan ada graph, kita akan tengok. So at this time, no further current flow. So I cos on dimension 3 through the resistor R, and the charge Q on the capacitor increase gradually and reach as maximum value Q0. So tadi macam tadi kita ada Q kan. So first round tadi dia dah accumulate sikit. So dia buat second round, third round, berapa round tu kita tak tahu. Tapi yang kita tahu sampai dia capai maksimum, sampailah kapasitor punya voltage ni sama dengan nilai voltage kita punya supply. Okay. So sebanyak-banyak round tadi, so charge dekat B dengan A ni pun akan sentiasa bertambah lah sampailah kita dapat nilai voltage maksimum tu. So itu akan sampai dekat at that point. So kita semua ada nilai maksimum lah. So kita ada nilai I0 tadi yang pada awal-awal. I0 tadi, I0 tu maksimum pada awal-awal. Bila dah maksimum, I0 kita punya current adalah kosong through the capacitor. Okay. But completely opposite lah. So voltage pada maximum condition adalah maximum peak value, paling tinggi value dia lah. So kita punya Q pun adalah pada maximum value. Nanti awak akan nampak lah graf dia akan berbeza. Pada graf untuk Q dengan V adalah sama sebab dia gradually increase. Kalau graf untuk kita punya current adalah exponentially decrease. Okay. So kita akan tengok graf dulu di mana. Okay, ini graf kita untuk Q. So sepatutnya graf untuk V pun adalah graf yang sama lah. Okay. So untuk equation graf ni kita akan dapat di mana Q is equal to Q0 kurungan 1 minus exponent negatif T over RC. Okay, nanti saya akan explain apa maksud dengan 0.3 Q0 ni lah. So at the moment awak perlu just tahu ini adalah bentuk dia untuk charging process untuk kita punya Q over time. So equation ni kita boleh kira, kita nak kira contoh lah. Dia minta dekat nilai dekat sini. So contoh lah mungkin dekat 100 microsecond. Dekat 100 microsecond berapa nilai Q kita. So kita nak tahulah maksudnya dekat 100 second berapa nilai dekat sini. So masuk je lah nanti. So masuk T adalah itu sama 100 microsecond. Nanti R yang C tu biasa given ataupun awak kena cari at the beginning of the question lah. So masukkan nilai, tekan calculator Q0 biasa kena bagilah maksimum nilai Q ni berapa. Tak pun kita boleh mencari Q0 menggunakan formula ini, di mana Q0 is equal to C times V. V0. So V0 tu adalah kita punya nilai maximum voltage kali dengan C kita. So C kita tadi adalah nilai kapasitor lah. Okay. Right. So ini cara bentuk dia lah. So kita tengok macam tadi. So kalau bentuk Q tadi,
dia adalah gradually increase, exponentially increase lah. Okay, and this one adalah exponentially decrease. So as time, so starting masa T0 dia dapat nilai current adalah peak. Tapi as time goes on, makin lama current makin kurang sampailah jadi equals to 0 dia punya current. So equation dia adalah ini, this one. I is equals to I not E exponent negative T over RC. Ni samalah. So kita nak cari a specific time, berapa kita nak nilai Q dia. Ataupun contoh dia bagi specific nilai current, berapa dia minta nilai masa dia. So vice versa lah, ikut pada soalan. Okay, alright. Itu adalah charging process. Okay, kita kan tengok discharging process pula di mana bila discharging process kita, awak boleh nampak perbezaan circuit dia ialah kita tak ada supply voltage. Maksudnya kita keluarkan dia daripada supply voltage. Kita keluarkan supply voltage daripada circuit. So kali ni kita nak tengok apa yang jadi. So bila discharging, apa yang jadi? So resistor ni adalah beban. So bila dalam kata mudah, senang explainkan benda ni, voltage ni, resistor ni akan makin lama akan ambil voltage ni kat sini sebab dia adalah penyumbat voltage apa semua. So basically beban kita ni macam kita punya phone lah. So phone kita dah fully charge kan. So masa tu awak guna over time. So kita punya charge dalam phone kita tu akan berkurang sampailah bateri kita habis. Itu maksud itulah bezakan discharging process. Tapi what's actually happen yang kita tengok adalah when switch S is closed, electron from plate B begin to flow through the resistor R, neutralize the positive charge at plate A. So bila kita electron from plate B tadi, dia akan keluar, dia akan untuk neutralizekan resistor, dia akan flow through resistor lah, and then neutralize the positive charge at plate A. So dia nak akan neutralizekan balik lah. Macam tadi awal balik tadi, masa first neutralize, maksudnya dia tak ada positif dan negatif. So basically the charge start akan keluar lah sebab kita dah start discharging kan, maksud kita tengah guna phone kita. So elektron akan keluar balik lah, keluar balik. So basically kita punya sekarang capacitor act as like a battery lah. Macam tadi ini yang charge dia bagi masuk supply. So sekarang kita yang pula supply kepada kita punya resistor. Okay, so initially the potential difference voltage across the capacitor is maximum, and then maximum current I flow through resistor. Ini macam tadi vice versa balik lah. So sebab sekarang ni initial kita maximum voltage lah, tapi makin lama voltage kita akan berkurangan pada capacitor ni. While current tadi kosong kan, current akan gradually increase. Okay, when part of the positive charge on the plate is neutralized by electron, the voltage across capacitor is reduced. Okay, macam saya cakap tadi bila charge dah start keluar, elektron dah akan keluar. So dia nak neutralize balik kan, so supaya tak ada positif, tak ada negatif. Itu maksud neutralize. Okay, so supaya simbol dia macam awal-awal original macam ni je, dia tak ada positif, tak ada negatif. Okay, itu maksud neutralize. So maksudnya bila neutralize pun maksudnya tak adalah kita punya voltage. So semakin berkurang lah voltage kita, sehingga elektron makin keluar. Okay, alright. So the process continues until the current through resistor is 0. Okay, so macam sama tadi balik lah. Nilai dia akan current kita akan 0, tapi awak akan tengok graf dia akan pelik sikit lah. Okay, at this moment all the charges at the plate A is fully neutralized and the voltage across capacitor becomes 0. So basically dah cakap bila final condition, maximum condition dia adalah mana kita punya capacitor dia dah neutralized. So tak ada positif, tak ada. So maksudnya dah tak ada charges langsung dah. So Q kita is equals to 0. So bila Q is 0, voltage kita pun kosong. Okay, alright, this is maksudnya discharging process. Okay, so bila tengok discharging process ni, okay, saya tak pasti dalam nota awak mungkin hilang dia punya garis ni pun saya lukis balik ni. So kalau ada yang dah print note tu, so lukis balik lah menjadi macam ni bentuk dia. So untuk discharging process untuk Q dengan sama ataupun V lah. So kita punya graf V pun sama jugalah untuk sini. Ni QT. So ini adalah VT. So sama je bentuk dia. Cuma yalah kalau VT sepatutnya sini adalah V0 lah. Okay, tapi mainly kita nak tengok graf Q. Okay, di mana untuk discharging process kita punya formula adalah Q is equal to Q0 exponent negative T over RC. So nampak perbezaan dia. Untuk charging
Kita punya formula adalah ni, ada 1 minus. Untuk discharging adalah ni. So formula yang difference dekat sini, okay? Awak akan take note on that one. So kalau awak nampak exponentially decrease, so over time. So awal-awal kita akan ada nilai maximum charge lah. Sampai over time dah sampai kosong. Okay. Okay, so untuk untuk current pula, so dia start pada I0 tapi nilai yang negatif lah. Sebab tadi, so dia akan kurang sampai dia sampai dekat kosong balik. Nampak ni, nilai T kosong. I pun kosong lah dekat sini. So kita punya graph adalah sebab kita punya exponentially decrease negatif kan. So kita punya equation adalah dapat negatif. Nampak ni perbezaan untuk discharging dengan discharging punya equation. Alright, so awak kena take note on that one. Okay, so ada yang pelik, apa maksudnya 0.37 ni, apa maksudnya 0.63 ni. Okay, ni awak kena take note. So ini adalah dimasukkan dengan time constant. So time constant adalah this one. So equation of time constant, the quantity RC that appears in the exponent for all equation is called time constant or relaxation time of the circuit. So ni awak kena take note lah. So maksudnya relaxation time of the circuit. Maksudnya time ni the circuit adalah relax. So kita nak tahu berapa nilai masa dia untuk nilai current drop macam this untuk current. So kita nak tahu berapa nilai current drop sampai dia 0.37 of the original value ataupun 37% lah. 37% daripada I0. Okay, so kita basically itu time constant. Untuk charging untuk discharging value dia lain. Untuk sama lah. Untuk dia charging pun. Cuma dekat discharging nanti untuk Q adalah different. Untuk sini adalah masih sama Okay. So untuk discharging pun adalah kosong. So kita nak tahu nilai time constant ni adalah di mana untuk berapa masa dia untuk kita punya I0 drop to 37% of the original value of I0. Okay. So kita nak tahu original value berapa dia dah drop dekat sini, nilai kat sini. So ini nilai dia 0.37 I0. So ini formula time constant adalah equals to RC saja, simple saja untuk formula time constant. Okay. Okay. So untuk charging process pula kita punya untuk charging process untuk chargers adalah 63% untuk time constant dia. 63%. Maksudnya kita nak tahu berapa masa dia untuk nilai charge drop to 60% of its original value. So kita nak tahu dia drop 63%. Berapa masa dia. Okay. Sama juga untuk kalau discharging cuma value dia lain. Discharging kita nak 0.37, maksudnya 37%. Instead of 63. Sama kalau untuk charging. So ni awak kena take note charging and discharging process ni ada perbezaan dia. Okay. Alright. So itu mainly untuk this thing lah. Untuk kita nak belajar pasal capacitor ni. So ini benda sudah ulang balik lah. So awak boleh baca balik lah. Okay. 37%, 63%. Okay. Right. So jom kita buat soalan dulu di mana. Okay. Example 4. 2 microfarad capacitor is charged to 10 volt and then discharged through 1 mega ohm resistor. What is time constant of discharge capacitor? Senang je. So kita dah ada nilai capacitor, diri kita dah ada nilai resistor. So time constant is equals to RC. So RC is equals to 1 mega ohm. So 1 kali 10 to the power of 6 lah. Mega kali dengan capacity 2 micro kali 2 times to the power of negative 6. So kita akan dapat masa kita samalah dengan 1 mega kali dengan 2 micro. So kita dapat 2 saat. So time constant kita adalah 2 second. Okay. Ini soalan A. Soalan B di mana what is the value of the charge stored in the capacitor when it is fully charged? Okay. So basically kita nak tahu berapa fully charge kan. So kita nak nilai maksimum lah kan. So kita tahu adalah nilai maksimum adalah Q not equals to C
times V naught. Okay, so 10 volt, kita nampak keyword ni is charged to 10 volt. So maximum voltage dia adalah 10 volt lah. So inilah C kita tadi 2 microfarad kali dengan V naught kita adalah 10 volt. So awak akan dapat charge kita sama dengan 20 microcharge ataupun 20 microcoulombs. Is how you answer this kind of question. Okay, ini soalan senang ya. So kebanyakan soalan awak akan untuk jumpa untuk part 3 of the capacitor ni, discharging adalah soalan begini. Okay, ni mainly ni charging saja ni, tak ada discharging ni, tak apa. Nanti saya nak tunjukkan macam mana. Biasanya circuit akan bagi macam ni lah. So dia kata at time t kosong, a switch is thrown from position A to B. So asalnya position dia dekat sini. So dia kata at t kosong dia campakkan thrown from position A to B. So original position dia dekat sini lah. So the battery voltage V0 is 12 volt. Okay, so bila tak ada connect ni, maksud tak ada connection lah. So bila maksudnya kalau bila A to B ni, maksudnya A to S ni tak ada tau. Ni salah satu je. Dia dah bergerak ke sini. So maksudnya dia start discharging lah. Ni awak kena faham So originally kita punya position ni adalah A to S. A to S ni maksudnya ada connection lah. So kita bersambung. Maksudnya bila bersambung, charging. So dia kata at t kosong, switch is thrown from position A to B. So dia bergerak ke sini. From A to B maksudnya ke sini lah. Jadi kita punya connection sekarang ni dah jadi macam ni. So kita tak connected to the supply. So maksudnya bila tak connect supply, maksud kita punya whole situation adalah discharging. Okay, masa A to B, masa S to A adalah charging. Sekarang ni S to B adalah discharging. Sekarang soalan dia tak bagi tahu dia discharging ataupun charging. So awak kena tengok pada circuit tu lah. Okay, alright. So at time switch S is thrown from position A to B, the battery voltage V0 is 12 volt. Okay, dia bagi V0 dah. And the capacitance C is 3 microfarad. Okay, the current I is observed to decrease to 0.45 of its initial value in 60 microsecond. Ni jangan confuse Ini bukan dia punya apa? Ini dia bukan dia punya nilai time constant. Sebab time constant untuk discharging adalah untuk current adalah 0.37 ataupun 0.37. Ini 0.45. Maksudnya kita kena pakai dia punya equation yang biasa saja. Okay, ni a bit complicated sikit lah sebenarnya. So dia kata the value of R. Okay, sebab nanti awak boleh cancel out sebab kita tak ada current kan. So kita nak nilai R, kita boleh guna yang ni lah. Kita boleh guna maklumat yang this one. So dekat 60 microsecond, kita tahu nilai I dia adalah drop to 0.45. Maksudnya at T 60 teruk 60 nya 60 microsecond, kita punya I adalah equals to 0.5 of the I naught. So maksudnya kita buka balik equation. So ini adalah discharging. So untuk discharging, formula kita adalah apa? So formula I tadi kita tahu untuk discharging adalah this one. Okay, I equals to I negative. Okay, okay. So kita boleh carilah nilai, kita nak nilai R dekat sini. So boleh kita guna untuk cari yang this one, gunakan sini. So C kita ada, T kita dah ada, I naught ni boleh cancel out. Di mana kita tahu inilah at 60 microsecond. So kita tahu, so kita dia tu I pada 60 microsecond adalah 0.45 I naught. So nanti awak boleh cancel I naught lah. So I naught exponent negatif 60 micro
bahagi R kita kali dengan C kita adalah C kita tadi 3 microfarad. Okey. So awak boleh cancel out. Di mana ini mass lah. So awak nak kena turunkan ni. So awak boleh cancel out ni dulu. So awak loankan dulu both side. So awak dapat loan 0.45. Then awak akan dapat loan. Awak dah, bila awak dah loan kan, awak boleh letakkan benda ni ke depan. So loan, sorry, mana loan I, sorry, exponent negative 60 micro over R 3 microfarad. Okay, ni awak boleh, awak ni math sajalah. So bila dah loan ni, awak boleh bawa benda ni ke depan. Jadi R kita awak akan dapat 25 ohm. So awak patutnya awak akan dapat positif balik sebanding negatif, cancel balik kan. So aku dapat 25 ohm. Okay, ni soalan A. Right. Okay, so soalan B senang sajalah. Kita dah nilai R, kita diminta nilai time constant. So T is equals to RC. So R kita 25 ohm kali dengan C kita adalah 3 microfarad. Jadi awak akan dapat masa dia adalah 7.5 times to the power of negative 5 second. Ataupun awak tukar dalam micro pun boleh, nak cantik sikit kan. So micro terdapat 75 micro second. Okay, betul. So untuk soalan C pula, di mana, alamak banyak pula ruang dia. So, ambil soalan C di mana, okay, the value charge Q dengan T is kosong. So Q kita pakai formula ni, Q adalah Q naught. Ingat apa ni adalah discharging. So discharging sama dengan exponent negatif T over RC. Ni equation untuk discharging Kalau charging tadi kita ada 1 minus E tadi. So actually bila dah T kita equals to kosong kan. So kalau exponent kosong sama dengan 1. So awak left dengan Q naught sajalah. So Q naught kita tahu Q naught sama dengan Q equals to Q naught. So Q naught kita tahu samalah dengan C times V naught. Therefore kita tahu C dia 3 microfarad kali dengan bateri kita dah 10 volt. So awak akan dapat 3.6 10 volt ke tadi? 12 volt, sorry 12 volt. So dapat 3.6 kali 10 negatif 5 C, ataupun nak cantik sikit 36 micro coulomb. Okay, settle. Ni sebab saya pakai ruang sikit lah bawah ni. So D adalah di mana diminta remaining charge in the capacitor at T100 microsecond. So dia nak dekat T100 microsecond pula. So senang je. So Q is equals to Q naught exponent negatif T over RC. So kita nak Q. So Q naught tadi kita dah kira lah. So 36. Masuk je lah 36 micro kali lah dengan exponent kita negatif 100 microsecond bagi dengan RC. RC ni kalau awak tengok sebenarnya sama je dengan ni time constant kisar. So masuk je lah 75 tadi, 75 micro. Therefore awak akan dapat nilai dia sama dengan 9.49 95 lah. 9.5 kali 10 micro, ni seubah terus lah, micro charge. Okay, this is how you answer this kind of question. Okay, thank you. Any question you can just ask me, okay?